الو السلام عليكم جماعة الخير، حميد معكم من واشنطن دي سي 2 سيركل. قلت لكم غادي يكون على 8 ونص، راهي 8 سي با غراف، راني شوية لافونس سي ميو، بيتو لافونس كو ريتار، ما يقولوا باش الدباب ما يعطاكيناش. غادي يجي معكم ساعة كوم دابيتود، نجيبوا قصرة مليحة على الحراك، على لا سيتياسيون في البلاد. كم تشوفوا كان الناس يوقفوا هنايا. الهدف هو تشجيع الحراك. الهدف هو انه الناس تسمع بالحراك هذا. دونك voilà, on fait dans la promotion du حراك. Et aussi on le fait au nom de RISE. شفتوا لائحة تاع RISE Reaching Independence Through Social Engagement، منظمة خيرية اللي غادي نزيدوا نهضروا عليها مع فريدة أليشيا. وفات نكمل بديت بكري شوية باش نكمل شوية بكري باش عندي on a une réunion تاع le board members, c'est-à-dire le comité ou là le conseil exécutif تاع رايز. عندنا une réunion mensuelle اليوم. On va parler de beaucoup de choses, surtout au niveau organisationnel. Donc réunion مهمة جدا. Il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent. Comme on l'a annoncé semaine اللي فاتت, maintenant pour ceux qui connaissent les États-Unis, nous sommes 501c3. Yeah, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes officiellement une organisation non gouvernementale agréée. Au début, on était déjà une organisation non gouvernementale agréée, mais de 501c3, ça veut dire qu'on a tax exemption, c'est-à-dire les gens qui font des donations, ما يخلصوش les taxes عليهم. Ça, on va l'expliquer مع Farida certainement la semaine prochaine. بغيت تاني نعتذر vraiment je suis désolé pour jeudi passé. On a fait de notre mieux باش نجيبوا خونا كريم طابو. il a fait son possible. طلع معايا هضر معايا في التليفون. malheureusement le son تاعو ما كاينش يتمشى à cause de la mise à jour تاع la page تاعو تاع كروم. Et puis après, c'est vraiment l'Internet. C'est comme si بلوكاواه ولا je sais pas. L'essentiel, ce n'est que partie remise. كل تعطينا فيها خيرها. مي هذا الخميس هذا الجاي غادي نجيبوا اختنا يمينة مغراوي. سيتي ان سانديكاليست فاروش بيان اونجاجي في البلاد. عطاتنا شرف باش تحضر معنا نهار الخميس الجاي. on va faire l'annonce et on va parler de ça aussi bien. دونك تاني بغيت نهضر شويه على الخدمه. فريمون ان ترافاي اكستراوردينير. خونا مواطن ماتر ماتر شويتر تاع مونريال. il a fait un travail extraordinaire. جاب القضيه au niveau du comité international تاع je pense c'est les avocats sans frontières ou quelque chose comme ça. Ils ont nominé l'Algérie Hirak avec les avocats al-Hirak pour un prix international. Je pense qu'il y a la Biélorussie, il y a Myanmar et il y a Hirak. Donc ça, c'est un travail. Moi, je peux imaginer le travail qu'il fait. C'est un travail colossal. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture, beaucoup d'engagement, beaucoup de contacts à l'international. Et c'est aussi une des missions de Rise, Inch'Allah. On expliquera un peu ça, comment on fait ça, Inch'Allah. Mais félicitations, Maître Schwitter. C'est un honneur. شرفتنا وفريمون ما راناش حابسين. الجاليه الجزائريه في الخارج مازال واقفه. انتم عايشين اضطهاد، عايشين des situations de répression, des situations illégales d'ailleurs. مي ما تخافوش. الشعب الجزائري ما يسمحش، خاصة الجالية في الخارج. غادي نقرا لي كومونتير تاعكم ومن بعد je vais répondre à des questions et je vais vous expliquer un petit peu le travail qu'on est en train de faire. حراك سلمي، شفيق توفيق، مرحبا. رشيدة كرزازي تاع اسبانيا، سلام خويا شوفير. رشيد ابراهيمي، سلام. بونسوار ا توس. كوربي درجيل، وعليكم السلام. ابراهيمي، وعليكم السلام. نعيمة،
هلو ناصر. فريدة تاع نيويورك. هلو نورا جدي. وعليكم السلام. عبد الهادي وعليكم السلام. good luck. thank you شفيق. شكري يونس. حربوش حسين تاع الإيطالي وعليكم السلام. أنيس مساوي وعليكم السلام. Rachida, bravo pour les femmes algériennes qui ont participé dans la marche internationale pour la violence contre les femmes. Bravo, bravo عليكم. عثمان كايدي وعليكم السلام. قاسي ذكريني. الزول فلاون. الزول فلاون. الزول فلاون. الهاشمي بركان. ياسمي نخلة. سفيان. بورنيس أحمد. حسين. بيلاروسيا. مينامار والحراك. وي سي سكو جافي دي. شكرا خويا حسين. محمد سعيدي وعليكم السلام. Yes, indeed, proud of him, Mr. Sofiane Chouiter. Yes, il fait un travail extraordinaire. On profite de l'occasion pour vraiment le féliciter. ما ننساوش خيره. مالك بوعزيز وعليكم السلام. اسماعيل قاسم زريقي ولا مزريني ولا زقريني. اسمح لي خويا. مالكي مكي. برافو. محمد سعيد. très très bien. Donc là c'est des salutations. غنوريكم اللائحات شويه. الدعوه راهي بارده هنايا. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais أنا à moins que je sois malade rien ne m'empêcherait de venir هنايا. هادو خوتنا المختطفين. هذا c'est un résumé pour expliquer aux gens un petit peu c'est quoi le Hirak. Donc هذه c'est Rise. إلا مشيتو www.ri-se.org c'est ça l'organisation تاعنا. هادو شعارات كتبتهم بالإنجليزية. وحطيت شوية علامات هنايا une dizaine de drapeaux parce que le sol il est un petit peu dur donc j'ai du mal à planter plusieurs drapeaux mais السمانة الجاية إن شاء الله ندير فيها واحد 15 ولا 20 drapeaux. Pas un problème. Voilà, ça c'est une vue d'ensemble. أمان عائلي. هذه غيبة. مرحبا. بارك الله فيك. البركة راهي فيكم إن شاء الله. بلا جميل. إسحاق وعليكم السلام. عبد الرحمن وعليكم السلام خويا. الآن نفتح المجال. واحد يبغى يطلع. يا با دو بروغرام بريسي. En général c'est le jeudi وين ندير un programme bien précis. يعني فيه فقرات نحضروا عليهم. اليوم سي دي كيسيون en général. لقمان وعليكم السلام. فاروق العزيزي مرحبا بك. إذا اللي يبغى يطلع المجال مفتوح. يا با بروبلام. إذا la grande nouvelle pour rapport à Rise c'est qu'on est 501c3. اللي يبغى يقرأ على 501c3 c'est-à-dire 501c3 قانون أمريكي يفهم التدابير اللي يخدموا عليها المنظمات الغير حكومية
Encore une fois, nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes une organisation non gouvernementale. On supporte les mouvements sociaux, on supporte la société civile, on supporte on fait pas de la politique, on supporte les actions politiques, mais on ne fait pas de la politique. C'est-à-dire que ما نساندوش حزب معين سواء كان داخل امريكا ولا برا امريكا. نساندوا الناس اللي يعملوا في السياسه، اللي يعملوا في في المجتمع المدني، في في امور مثلا حقوق الانسان الى اخره. لكن ما فيش مسانده لما تكون فيه انتخابات ولما تكون فيه صراع سياسي. اذا كان واحد بغى يطلع، فريد. لا فريد مشيت، فريد كان غادي يطلع رجع. فوالا فريد خويا قال لك ما نقدرش نجيب الكاميرا تاعك، يفو كو تو فاس لا ميز ا جور تاع فيسبوك، سيتادير يفوك تقفل الفيسبوك تاعك اي تو في لا ميز ا جور. ابارامون كاع عندكم هذا البروبليم في الجزائر، سوا لا ميز ا جور تاع لورديناتور ولا لا ميز ا جور تاع لابليكاسيون تاعك. Donc je reçois le message, the person you invited needs to download the latest version of the Facebook app to join this live video room. Donc خويا فريد, si tu ne fais pas, il faut faire le téléchargement تاع la dernière version تاع Facebook, autrement ما نقدرش نجيبك. اسمح لي خويا. Voilà, ça me dit le même message. Donc il faut refaire. اطفي le Facebook تاعك, dire téléchargement. Et quand tu télécharges la version تاعك الأخرانية, et à ce moment-là تقدر تطلع. رشيد الزون الزول فلاك، الزول فلاك يا جماعة، الزول فلاون، أكل المثلال، ياسين مزير الزول. يا حبيت تطلع خويا ياسين. Un homme du terrain, quelqu'un du terrain, il y a toujours quelque chose de bienvenu, des informations du terrain pour dire un petit peu la situation. يا حبيت يطلع. J'espère que vous avez la dernière version تاع. Je vais rapporter la jaquette تاعي parce que البرد. بدا البرد يطلع. Donc bonne protection, j'ai bien. C'est comme si j'avais plusieurs couvertures. Avec les gants en plus. الزول رشيد الزون الزول فلاي سعيد نسيم ياسين فريد قال لك الزول وانا النزول وانا النركع. Donc Yassine, est-ce que tu avais demandé à monter? Je sais pas. Donc هذه وقفة خفيفة comme d'habitude. اليوم حتى خونا توم ما قدرش يجي. سي با غراف. يجي فينا واحد معليش. رشيدة قالت لك impossible de monter. Attends, je vais voir est-ce que Rachida, elle peut monter. Est-ce que je peux t'inviter, Rachida? Tu n'as. Ok, je t'ai ajouté. Voilà, on va voir. Peut-être Rachida. Messoud Abou Youssef. Yassine, on attend la mutation méta pour voir plus clair. Facebook en Algérie est séquestré à présent. On va voir. On va voir si méta هذه حاجة مليحة ولا ماشي مليحة.
Arbouche Galak, tellement que le gang réagit comme des voyous, ils ont supprimé la revue officielle numéro 93, 85 qui parle sur la loi des finances. Ah bon? Intéressant. Ali Madour, Moussaoud Abou Youssef, wa alaykoum salam. نشوفوا شكون راه يطلع. Rachida n'a pas pu monter. C'est dommage. اللي بغى يطلع يا با بروبليم. فاصون كيما قلت لكم اليوم ما نطولش، خرجة خفيفة باسكو عندي ريونيون. Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle loi de finances? Yassine قال l'article 187 de la loi de finances. Ok, Yassine. Non, Yassine, ما عندكش la dernière version. Yassine, ça, le message que je reçois, قال لك il faut télécharger la dernière version de Facebook. Sinon, ما نقدرش نجيبك. Oui, Rachida, j'ai essayé Yassine, mais il ne peut pas. Ah, l'annulation des subventions, ok. Je peux parler un petit peu de ça. Mais Yassine, il faut télécharger la dernière version de Facebook. C'est pour ça que je ne peux pas. القضيه تاع لي سوبفونسيون quand ils disent les subventions لو مالور في البلاد لي سوبفونسيون تاع البلاد داروها من بكري دايرينها دو مانيير، واحده عشوائيه فوضويه والثانيه شعبويه. لما دير لي سوبفونسيون هنا في امريكان بورتون لا كونكورونس هنايا تقطع الطريق بورتون c'est un pays capitaliste à outrance, c'est un pays تاع دراهم مخدم تجبر دراهمك. Et pourtant ils ont des subventions. Il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de mal à avoir des subventions. Si c'est bien fait, si c'est bien ciblé, si c'est bien calculé, au contraire, c'est très important d'avoir des subventions. بصح ما تقدرش تعمل subventionner les produits farine, الخبز, الرز, الزيت, les produits de nécessité pour tout le monde. واحد يخلص مثلا يخلص ليكيفالون تاع 10 ملايين في الشهر، ولا واحد يخلص مليون ولا زوج. سي با جوست، سي با جوست تخلي هذاك اللي يخلص 10 ملايين يشري هذوك لي برودوي لو ميم بري كو هذاك اللي عنده يخلص غير مليون. Donc les subventions, si elles sont calculées et elles sont ciblées ou elles sont dirigées pour les gens les plus démunis, les gens nécessiteux, dans ce cas-là, c'est pas un fardeau. C'est pas ماشي وزن ماشي ثقل كبير على الدولة باش دير لي سوبفونسيون. هذه الشعبوية تاع سواء نعطي لي سوبفونسيون باش نشري لا بي سوسيال باش pour corrompre en fait le peuple, ولا نقول نمحي لا سوبفونسيون باسكو لا سوبفونسيون يخرجوا الناس des feignants. C'est pas vrai. هنا في امريكان on a des subventions par exemple même au niveau du logement. Les logements selon la grille تاع le salaire تاعك, il y a des logements où on n'a pas le droit d'avoir un logement si on gagne plus d'un seuil qui est établi par la municipalité. Si tu gagnes plus, tu n'as pas le droit de louer avec le logement parce qu'avec le logement, il est moins cher que les logements ordinaires. علاش؟ parce qu'une partie est subventionnée par l'État et avec les subventions,
يمشيو غير للناس اللي يحتاجوهم. نفس الشيء في المدرسه. المدرسه لو ترونسبور باغ اكزومبل، المدرسه il est public, c'est pour tout le monde. Il faut habiter au moins un mile, c'est-à-dire 1 km 200 من الدار، من بين المدرسه والدار. بصح لا كونتين سي دي سوبفونسيون، سي لي جون اللي ما يقدروش يخلصوا يديروا لهم لا كونتين، والاولاد ياكلوا باطل. داير ما ملي كان عندنا كوفيد وكان المدرسه مغلوقه، هذوك لي جامان كي افي لابيتود نعطوهم لي روبا سوبفونسيوني، لو بوس كان يجيب لي روبا للكارتيي، والديهم يجوا لاري تاع البيس تاع ليكول pour récupérer les repas. Et pourtant, l'oulad ne يمشوش للمدرسة. Donc les subventions, elles existent. Pareil, il y a par exemple, يعطيهم des tickets. Des fois, تمشي لاخر تشري صوالح. Bon, le prix est pareil pour tout le monde في la caisse, mais مثل حق la caisse كاين الناس اللي عندهم des tickets هذوك. Et avec les tickets, c'est comme si c'était de l'argent. Ils payent avec les tickets les produits اللي يشروهم. بصح باش تشوف باللي بالقانون les tickets هذوك ne te permettent pas d'acheter des produits qui ne sont pas des produits de nécessité. باش هكا les gens n'abusent pas le système. ما غاديش نعطيك une subvention باش تمشي تشري شوكولا تاع اللوكس. نو، يعطوك السيبونسيون باش تشري الزيت، باش تشري الفارينه، باش تشري الروز، باش تشري سباغيتي، باش تشري الخبز، باش تشري صوالح اللي كي سون نيسيسير، تشري الخضره، الفاكهه. Et du coup, la subvention, elle est ciblée. Et du coup, on les paye avec les taxes, on les paye avec un budget qui est établi. Il y a une loi de finances qui dégage un certain budget pour ça. في بلاد الان لما يقول لك نقطعوا لاغر، c'est pas juste, c'est pas juste. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas juste. Donner la subvention à tout le monde, c'est pas juste. Il faut la cibler. Il faut revoir la copie. C'est toujours les lois de Tawham, et c'est pour ça qu'on ne peut pas réformer le système. Le système ne peut pas se réformer. الناس ما يخموش، ما يعرفوش كيفاش يخموا، ما يعرفوش كيفاش يخموا. سي كوم يقول لك غادي نحبسوا لو كوميرس انفورمال، نبطلوا كاع هاد الناس اللي عندهم لي شارات يبيعوا برا، نقلعوهم يجيبوا لا بوليس يحاوزوهم. وي، ماشي هو البديل. افون دو فير سا il faut créer des opportunités. دوك الناس باش يقدروا يخدموا البيزنس تاعهم dans de meilleures conditions. الناس ماذا بها تخدم، بصح سي تو كري با لي كونديسيون وتجي تجيب لا بوليس تحاوزهم، واش يولي هذاك السيدادير، هذاك السيد اللي راه يحوس يبيع ويدير المعيش تاعو، واش يدير؟ يمشي يسرق، يمشي يخطف، يمشي يبيع الممنوعات. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc il faut voir des solutions pragmatiques, réalistes، اللي تخلي الناس تقدر تخدم وتجبر القوت تاعها، بصح الا تولي غير بالحقره تقلع لي سوبونسيون ولا تمنع الناس يبيعوا اشياء في الطريق، سي با اون سوليسيون، سي با اون سوليسيون، كونترير سي اون سورس ا بروبليم. يزيد مباركي وعليكم السلام. Yamina Saïd, c'est l'État qui encourage, bien sûr, avec ça, avec les actions qu'il met à dos, en interdisant, c'est pas en interdisant les choses que les gens, au contraire, quand tu mets des interdits, c'est là où les gens ils dribblent, c'est là où les gens ils font à droite et à gauche. Il faut pas interdire, il faut donner les moyens aux gens de travailler, en toute honnêteté. يلقاو des occasions باش يخدموا. الناس بغيت تخدم، et la preuve l'Algérien من يخرج برا يولي خدام، من ضيق عليه في بلاده. c'est ça qui fait que l'Algérien يحسب له l'Algérien il est feignant ولا حاجه. en plus de ça انا سمعت هذا الكلام بزاف من الجزائريين، يقول لك الجزائري ما يخدمش، الجزائري فنيان، الجزائري غشاش، الجزائري هذه وهذه. هاد الافكار هذه بدات
داير بدات من عند سكون ابل المستشرقين. هذه افكار تاع المستشرقين لي زوريونتاليست. واللي يبغي يفهم في هذا الموضوع كاين كتاب مهم جدا كتبه واحد مفكر فلسطيني ادوار سعيد، هضر على المستشرقين. سي دي جون تري تري دونجورو لانه عندهم علم، عندهم معرفه، بصح نيتهم ماشي مليحه، ويبنوا واحد الافكار، يزرعوا واحد الافكار في المجتمع كما افكار كما هذه على العرب ولا على الجزائريين، باسكو نهضروا على الجزائريين ما يقدروش على شقاهم فنيانين الى اخره. هذه صافي بارتي تاع الافكار تاع المستشرقين. حتى فرنسا زرعت هذه الافكار في الشعب الجزائري. الان ما نجيبوش نتسبوش بفرنسا، فرنسا بروبليم ولا الجيرو الجيريان، جزائري جزائر. دونك حنا لازم الجزائر نفيقوا نبداو نعرفوا باللي الجزائري لما تتاح له الفرصه يخدم. اذا هذه ثاني قضيه تاع لا نوفيل لوا. pour moi c'est pas sérieux, c'est pas réfléchi et ça va avoir des effets négatifs. مومو مالك وعليكم السلام. Yamina Saïd قالت لك on veut pas faire de vraies réformes, c'est du bricolage. Tu peux pas faire de vraies réformes dans un système qui n'accepte pas la réforme, qui ne se réforme pas. C'est impossible. C'est le système qu'il faut changer. Tu réformes un système qui est sérieux, qui est légitime, mais qui n'est pas adapté. On réforme les choses qui ne sont pas adaptées. Ça ne veut pas dire les mauvaises choses. On ne réforme pas les mauvaises choses. Les mauvaises choses, on les change. حاجة ماشي مليحة نبدلوها. حاجة اللي ماشي مع الزمن ما تتأقلمش، هذاك on lui fait la réforme. C'est comme l'être humain. L'être humain في الخدمة مثلا quand tu es ingénieur ou quand tu es médecin, tu peux pas avoir le diplôme تاعك وتمشي تخدم 30 عام 40 عام قدام. Non. Un vrai professionnel, il se réforme, il fait des stages de recyclage. Tu te recycles parce que les technologies changent, les technologies adaptent, évoluent plutôt, donc il faut t'adapter. Et comment tu fais ça? Tu te réformes. Comment tu te réformes? Tu te réformes si déjà tu as des bases. ما غاديش تدي واحد ما عنده حتى دبلوم، ما عنده حتى معرفة تقول له مشي ريفورمي روحك. كيفاش بغيت ريفورمي؟ C'est la même chose avec le système. Tu réformes un système qui, jadis dans le temps, avait marché. Un système qui est مبني على أسس صحيحة. إذا السيستم ما راش مبني على أسس صحيحة ما يديش لا ريفورم، يتبدل. نعيمة قالت l'effet de l'incompétence et la médiocrité. Absolument. حسين حالة لا حسيب ولا رقيب. Eh oui, quand le système est légitime, quand les compétences sont là, quand il y a la rigueur et que les gens respectent le khadma تاعهم, tu peux vérifier. خونا توم جا، توم اللي قال ما يقدرش يجي، شوف شدات الغيرة على الحراك وجا. pourtant c'était pas prévu يجي. شوف غادي يخطف لنا اعلام، غادي يقبض اعلام. ولا توم راه قبض اعلام وغادي يجي يوقف معنا. هاي توم، welcome. I told them you cannot make it for today, but parking, yes. I had to park a little bit further, but this time. So خونا توم راه هنايا، غادي يدور وحده هنايا في لابلاص الإعلام الجزائري. فوالا. فيف لا لوتشا، فيف لا لوت قال لك. يلا. Corbeil d'Argile قال لك السلام خويا. Il n'y a rien à commenter sur la loi de finances. Le problème est plus profond et c'est tout le système qui doit dégager. Oui, d'ailleurs tu as utilisé un mot qui est très important. غادي نقرا le commentaire تاعك وغادي نقول لك ce que j'en pense. Ce système est incapable de faire quoi que ce soit, surtout pas recenser les personnes démunies. L'exemple du couffin de Ramadan en est la preuve. Donc la suppression de ces subventions qui ne sont que des économies de bout de chandelle
n'est que la prise en charge des recommandations du FMI qui va leur prêter l'argent après la cessation de paiement qui interviendra de sitôt. Ça, c'était le commentaire de Corbeil d'Argile. غادي ندير le commentaire على هذا الكومنتير تاعك. فتح Azayaz, وعليكم السلام. Qassi Zekrini, c'est une chute libre et brutale. Il fallait mettre à jour les salaires. Yamina, c'est tout le système. Farida, salam. Yahya Aïd Baya, Corbeil Galek. Ok. Corbeil, il a fait un bon commentaire. Il faut que le système change, absolument. Comme on avait dit, le système qui n'est pas légitime, tu ne peux pas le réformer. Pour réformer, il faut être à l'origine, il faut être compétent. C'est comme la mise à jour. Qui m'a donné Facebook, même si je suis téléphone تاعكم, parce qu'il faut réformer l'application تاعكم, il faut faire la mise à jour. Donc, le système, pour faire la mise à jour d'un système, il faut que le système, à l'origine, il faut qu'il soit bon. S'il n'est pas bon, tu ne peux pas. Rachid Merzouk. نطلعوا رشيد مرزوق. أمغار وشن وعليكم السلام. سلام خويا. سلام. كي راك خويا لاباس؟ رشيد مرزوق مشى. اون فا نزيدو نطلعوه. سي لا دوموندي ا مونتي نزيدو نطلعوه. وراك رشيد مرزوق؟ باغي تطلع. دونك يديجاجيو كاع. Je sais pas, il y a quelques temps, à travers Zoom, d'ailleurs je vais le refaire, comme un graphique, un dessin visuel, où on a parlé que dégager, c'est un slogan, c'est un très bon slogan, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le système, croyez-moi, il y a des gens qui sont bien. Malheureusement, ils n'ont pas des positions où ils ont des décisions. Donc quand on dit d'ailleurs même le changement, il faut qu'il se fasse dans une transition. Ça c'est un sujet assez complexe. Je vais prendre le temps de l'expliquer un jeudi à partir du bureau où je vais expliquer un petit peu c'est quoi une transition. On a déjà parlé de ça, mais je vais reparler de la transition et j'expliquerai d'ailleurs, ce n'est pas mes idées à moi, c'est ce qu'on appelle le feedback, où il y a des idées d'un petit peu partout qu'on avait reçues des jeunes qui ont fait des propositions dont on va en parler encore une fois plus tard. J'étais en train de chercher les gants تاوعي. Voilà, لقيتهم. Yamina Saïd, Monsieur Hamid, quoi répondre aux gens qui croient toujours que le système peut évoluer et qui peut changer? هذه مشكلة. On avait parlé de ça. J'avais utilisé une théorie de la psychologie où j'ai essayé d'expliquer que قال لك علاش الناس ils continuent à croire les gens. Ils continuent à croire le système malgré les mensonges répétés. Ça, ils les acceptent. Parce qu'ils sont dans un état psychologique où le déclic هذاك مازال ما حضرش هذاك الديكليك وين ils peuvent avoir une idée différente. Des fois, on est tellement conditionné pour des raisons différentes, des fois à cause du confort, parce que on est confortable, ou là on croit qu'on est confortable. Des fois, et souvent, on a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. الناس اللي ما زالت تصدق في النظام وما زالوا يأمنوا ولا ما زالوا يتمنوا باللي راح يكون فيه التغيير. علاش؟ خايفين من البديل، خايفين من التغيير.
فلهذا احنا من الاولى كنا نقولوا باللي اللهجه تاعنا لازم تكون فيها الرزانه وتكون فيها اليقظه وتكون فيها تاني العقلنه. باسكو هذوك لي جون هذوك سي تري امبورطون يسمعوا واش رانا نقولوا لهم، باللي البديل راه موجود، البديل موجود عند الشباب والغير الشباب، البديل موجود عند المواطنين اللي راهم باغيين التغيير الحقيقي. فهذو اللي راهم ماهمش قابلين التغيير بور لو مومون ils ne sont pas nécessairement convaincus باللي حاجه راهي مليحه في البلاد، مي يقول لك وين راه البديل، يخافوا من التغيير. ماشي غير في البلاد، حتى في دول متقدمه الناس يخافوا من حاجه l'inconnu. L'inconnu, ça joue le rôle de danger. Pour les gens qui ne le comprennent pas, pour les gens qui خايفين من التغيير. que Farida de New York, elle fait des commentaires aussi. فريدة قالت اوكي صالحة حيا الله والجميع يحفظكم ويوفقكم. Commentaire de Farida pour Yamina Saïd. Merci pour tout ce que vous faites. Yamina Saïd, effectivement, a fait beaucoup de propositions, beaucoup de commentaires. Abdel Hakim Radi, avec Khonat à Londres, souvent des commentaires bien كيما نقولوا في المستوى. أمغار yes thanks. Il y a un grand commentaire من عند أمغار, je vais le lire. Rappelez-leur qu'ils étaient libérés par les Anglais, par les fédérés, par les Russes, par nous matin et soir. Rappelez-leur. هذا c'est un مؤلف يرسل des poèmes. بويم طويل اسمح لي خويا ما نقدرش نقراه باسكو انا في التليفون جاريف با لير كونت يا دي ميساج ترو لون. معليش خويا الناس غادي يقراوها من بعد. امغار اللي ما يعرفش امغار الكلمه هذه بالامازيغيه امغار سافدير لو فيو شيباني. امغار سافدير شيباني سي ان نون مي تعيط لواحد شيباني. نوال Arbouche, d'après les idées et le programme que vous avez, je pense qu'il vous faut au moins 3 séances de live par semaine. خويا حسين j'aimerais bien mais ما نقدرش 3 live ما نقدرش. Et c'est pas parce que c'est pas le seul c'est pas les seules activités اللي راني ندير. Je fais beaucoup d'autres activités avec le développement تاع رايز هذا. Je peux pas 2 live par semaine, c'est déjà beaucoup. C'est parce que ça prend beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et il faut qu'on fasse du travail de terrain. En plus de mon travail, pour gagner un peu d'argent, pour que je puisse payer pour les activités que je fais. Rachid Merzouk, l'idée, la question, Monsieur Hamid, est comment unifier toutes les forces du changement. كنت نهضر مع واحد صاحبي البارح من فرنسا يسمع لي ما نحضرش نيميدوس نعرفوه كاع. Et on a encore parlé de la facilitation. La facilitation, pour les gens qui nous depuis longtemps, عرفوا هضرنا على facilitation ودرنا quelques formations. C'est à travers la facilitation où on va former des cadres تاع الحراك. Quand je dis former des cadres تاع الحراك, la facilitation, c'est-à-dire ça va être des individus ou des groupes اللي غادي يعاونوا الناس تاع الحراك باش يكومونيكو بيناتهم. Et je vais faire une présentation à la facilitation, les techniques de facilitation, les conditions de facilitation. غادي نهضر عليها un jeudi, je vais le consacrer un petit peu à Rise et aux facilitations. Et je vais expliquer un petit peu le programme اللي عندنا. Et je suis persuadé d'ailleurs les gens qui ont compris le concept باللي à travers facilitation نقدروا نديروا بزاف ونقدروا نعاونوا les différents groupes تاع الحراك باش يجتمعوا ويخدموا في رحلة. D'ailleurs, la base essentielle de une facilitation qui m'a Rise, c'est que nous ne sommes pas un parti politique et on ne va pas faire de compétition politique et on ne va pas proposer de parti politique ou on ne va pas proposer de programme politique.
Donc le travail de RISE ou le travail d'un facilitateur هو يعاون انه les politiciens يهضروا بيناتهم pour arriver à un programme commun. Et les politiciens souvent من يشوفوا باللي une tierce partie comme on dit tierce partie a third party لما تدخل في الوسط ما يخافوش منها parce que l'idée de la facilitation il n'est pas un danger ou une menace pour les politiciens parce que dans l'idée la compétition رايز ولا un facilitateur يخرج ما يدخلش في la compétition politique. Une fois qu'il a aidé يعاون les groupes باش يهضروا يعاون النساء ولا رجال السياسيين pour communiquer بيناتهم. Une fois ils sont arrivés à ça, à former la plateforme, à faire le programme, avec le facilitateur, il se retire. Ça y est, la mission de le facilitateur, c'est comme les médiateurs. C'est de faire en sorte que les partis يهضروا بيناتهم يخدموا ويخرجوا un programme. Une fois que حطهم sur les rails, c'est comme un train qui déraille. Un train il est déraillé, تجيب les techniciens avec la grue etc. طلع le train تحطه sur les rails. Après ça y est هذوك les techniciens يمشيو كملت خدمتهم. Après c'est le conducteur تاع le train هو يمشي le train sur les rails. Donc الخدمه تاع facilitateur c'est la même chose. حراك il a déraillé effectivement ما عرفناش كيفاش نمشيوه à bon port. Maintenant le travail تاع un facilitateur ou un groupe de facilitateurs c'est d'aider تعاون هذا الحراك يرجع للسكه تاعو. Une fois دخل في السكه بدا المشوار تاعو facilitateur il se retire ما بقى حتى خدمه معاه. مراد يتقاسي وعليكم السلام الزول خويا. Rachid Kerzazi, une transition se fait de 6 mais pas plus de 2 ans. Effectivement, c'était une des propositions سمعتها من عندكم. Elle était de Rachida, elle était de Mustafa. Je me rappelle, on avait un groupe, on discutait beaucoup et on avait dit que la meilleure solution à cette transition, c'est entre 6 mois et 24 mois. وصدقوني هضرت على هذه الآخر في الفيسبوك مي هضرتها avec des hommes politiques algériens qui sont connus et qui sont d'accord sur l'idée. C'est exactement ce qu'on est en train de penser. De penser à la transition de 6 mois à 24 mois, on est d'accord avec. Et on va reparler de ça un certain jeudi, Inch'Allah. Je vais l'annoncer. عثمان حمو فئة كبيرة من الشعب باتت تعرف أن النظام فاسد ويحب تغييره لكنها لا تريد المشاركة في التغيير وغير قادرة على تقديم التضحيات. تنتظر التغيير لكن لا تشارك فيه. حمو أخويا حمو في أي نضال في أي ثورة في أي حركة كاين فئات من المناضلين كاين اللي وقفوا من الأولى وعملوا تضحيات وما يحسبوش ويوقفوا ضد أي ريح اللي يجي يوقفوا ما يتشراوش. هذوك فئة قليلة للأسف ماشي غير الجزائر. ما تخلوهاش ما تجوش تشخيص تقولوا غير الجزائريين كيما هكا. شفناها جربناها في ثورات بزاف. كاين جزائريين كيما الشعب الاخرين كاين اللي يصمد 100% طول طون ما يتغيرش ويوقف ويعمل تضحيات ويدخلوا السجون. كاين اللي يموتوا كاين اللي يضحوا باموالهم كاين يضحوا كثير من الامور وكاين اللي الله غالب هذاك ما عطاهم ربي يدخلوا لما الامور تتقوى. ونحتاجوا كل مواطن مام هذاك اللي راه ما راش واقف الان مع الحراك ما راش عدو. حتى هذاك اللي ما يديرش النضال حتى هذاك اللي
غدوة ندو الاستقلال عنده الحق في الجزائر. حتى العصابة، حتى ما دامهم جزائريين، حتى العصابة اللي كانوا في العصابة عندهم الحق في الجزائر الجديدة. نهار اللي ندو استقلال إن شاء الله عندهم الحق، ما نقلعوا لهمش حقوقهم. محاسبات بيان سور، كاين المحاسبات، لكن راح تعمل في إطار محدود وقانوني وإلى آخره. لكن الاستقصاء ماشي مليح. احنا ما عندناش عداوة تاع عداوة، عندنا جزائريين سي فري كاين اللي خانوا الوطن، كاين جزائريين اللي يخدموا للايادي الخارجيه، هذه معروفه. لكن باش تظلم كل جزائريين تقول باللي ما يبغوش تغيير، هي ماشي قضيه تاع ما يبغوش تغيير، هي قضيه تاع كل واحد عنده شخصيه، كل واحد عنده الايمان تاعو. حتى في الدين كاين اللي عنده ايمان قوي، كاين اللي عنده ايمان ضعيف، كاين اللي عنده ايمان يقوى ويضعف، سا ديبون. دونك عوضا نفكروا خويا حمو انه الناس ما يبغوش يخدموا، فكر انت اللي راك تخمم باش تخدم، فكر في الناس اللي تخدم. وهذوك اللي ماهمش يخدموا، اللي راهم كي سون على تخان كيما نقولوا، سي انو اللي رانا نفكروا باللي مازال صامدين، انه ركري هذيك الموجه، ركري هذاك ليلون هذاك جديد، والاخرين غادي يتبعوا ان شاء الله. Yamina Saïd, c'est un bon travail de communication. Communication est un travail très très important. Il n'y a pas que la communication. Et je l'avais dit dans le mouvement social, عندكم ثلاثة أسس ركائز تاع الموفمون سوسيال. هي الفراغ السياسي، تجنيد، هذه أول. ثانية تجنيد الموارد ولا الإمكانيات المادية المعنوية وإلى آخره. والثالثة هي لا كوميونيكاسيون. دونك هذا ثلاثة ركائز واحد يوقف عليهم باش يعمل انحراك ولا يعمل ثورة سلمية. هذو هما الأركزة الثلاثة. لا فلور بلونش ختنا تاع كندا، وعليكم السلام. قادة صاحب مجيد عيد مبارك، وعليكم السلام. بلال وعليكم السلام. رمضاني وعليكم السلام. عبد الحكيم تاع لندن. Je pense qu'on est rentré dans la difficulté du changement. Can you elaborate? Oui, Abd Hakim. Je pense que je sais ce que tu veux dire, mais can you elaborate? Comme ça, on va partager cette idée. ولا تبغي تطلع tu peux élaborer là-dessus. Rachid Merzouk, bravo, bravo. Amrar قال que je propose de réfléchir sur la spécialisation de l'impôt. Oui. نشوفوا الناس راهم يقراو الميساج تاع الحراك. حسين يقول حسين il a fait un commentaire قال عثمان الحراك أكثر ما أضرت به هو عشوائية ضد نظام منظم أو ورائه أنظمة أخرى تنظمه. أنت راك داخل في on veut pas polémiquer. خويا حمو je sais de quoi tu parles. On va pas faire dans la négativité تاع le bilan. اللي بغى يخسر الله يسهل عليه، احنا نعرفوهم. Donc je vais pas polémiquer là-dessus, mais je comprends l'idée تاعك. حسين قال لك تسمح لي سي حميد انا نقول الحراك حارب الثوره المضاده، لم ينجح ولكن لم يخسر. احنا ما قلناش انه خسر، لم ينجح بعد. not yet. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On continue, le combat continue. Farida, can you elaborate or join to speak? Yes. هذا الميساج راه لعبد الحكيم تاع لندن.
فوالا جماعه راني نستنى لو واحد باغي يطلع ويهضر. فوالا عبد الحكيم راه نورمالمون لا كونيكسيون تاعه مليحه بيسكيلي دو لندن. نورمالمون الى لا ميز ا جور. هنايا لي ميز ا جور tu peux les programmer, elles se font automatiquement. اهلا سي عبد الحكيم. الزول في اللون، السلام عليكم. الزول بونسوار. بونسوار توت لي كي راك لونغ خويا؟ بوغ كل واحد يحس روحو دودون. ما سمعتكش. قلت لك بتوت لي لونغ بوغ توشي تو الموند. ايه بيان سور اون الزول اساي. السلام عليكم. بونسوار good afternoon تاني good evening جود ماشي افترنون. afternoon، رانا في الايفنين هنا. انتوما راكم ايفنيك، حنا رانا good افترنون. afternoon تاعكم من يو اس اي. اوكي جوست بور كومونسي، كي راه الكليمه عندكم في لندن؟ نو كوم راه دابيتود؟ جري، راه جري جري جري. خلينا توت لا جوني جو تيبيكلي في انجليش. تيبيكلي انجليش وذا. تيبيكلي انجلش وذر. وكي يسموه سافا لا فامي تو فا بيان؟ الحمد لله، وانتم لاباس؟ انت الحمد لله والاخت الحمد لله فريده الحمد كنت لله. راكو ناشطين. فريده راه في نيويورك، وي راهي ناشطه، راهي معنا يا اونلاين. خويا يعطيها On الصحه يا essaye. خويا. D'ailleurs, jeudi prochain, peut-être on va faire l'émission en deux parties. Une partie مع اختنا يمينة مغراوي تاع la syndicaliste SNAPAP من الجزائر. Et l'autre partie, on va parler un petit peu de Rice. Vas-y, can you elaborate on your ماشي دوك انا كي نطلع دائما نحس روحي، وليت نحس روحي شغل صامت. لا فهمت؟ لا 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 معليش. Tu as 5 minutes ساعات avant ما يطلع عباك واحد. عباك لا ريفليكسيون باناليزي شغل كالكو فوا نحس روحي شغل باناليزي شغل سي اونفا سي ان فيلين اتس اوكي خاطر عندنا ليموسيون Non, حنا تاني. اي c'est live. Les lives هذو اللي نديرهم ils sont éducatifs, informatifs et éducatifs les deux. اونيساي ان شاء الله نكونوا نفيدوا الناس ان شاء الله ونستفادوا ان تاني شاء من الله الناس. ان On شاء n'est الله. là pas pour attendre notre tour, on n'est pas كما نقولوا نستناو notre tour de parler, mais on est là plus d'écouter que de parler, c'est mieux. Quand tu او écoutes, قالوا tu لك apprends plus. حسين وفريده قالوا لك ما راكش صامت، غير تكلم. واش قلت لي سي حميد؟ قلت لك فريده تاع نيويورك وحسين تاع الطليان قال لك ما راكش صامت، غير هضر. مرحبا بك. ايه خاطر I don't know, maybe you never know، خاطر it's feeling. انا واش حبيت نقول سي رأيي شغل انا نكومونيكي بزاف مع الناس في الجزائر سبيسالمون اللي عايشين في الجزائر. ستادير عندهم واحد الفيلين عبا كيفوت يدير الفيلين تاع الناس تاني عندهم واحد الفيلين تاع لا ديفيكولتي. كاع يقول لك صعيب صعيب صعيب. هذا الفيلين هو يضرب بزاف لي زالجيريان شغل يقول لك والله غير صعيبه. ميم قصرت مع دي زامي كانوا يقرا معايا دي جورناليست، قصرت مع دي جامي شويه انتيليكتوال موان انتيليكتوال بساطه فلاحين قاريين كاع دخل لهم. بعد ما كان عندنا الاحباط، كان افون 19 فيفري بوتيتر اونيتي عندنا الاحباط، ومن بعد جا 19 فيفري دخلنا في ليموسيون تاع ليسبوار، ودوك دخلنا في واحد ليموسيون تاع سي ديفيسيل. سادير خرجنا من هذيك ليطاب تاع دوك ما لازمش انا رايي شغل الحراك ماشي خسر ماشي يحبس، دخل في ايطاب واحده اخرى. stagnation. It's stagnating. ماشي ستاغني. عبالك تشوف دوك الجزائر مام حنا دخلنا في واحد لا لوجيك ثاني لا سوسيتي الجيريان. كي تشوفهم انت عشت في، احنا عشنا هنا في بي هذوما المتطورين، تو بو فوار لا ديفيرونس اونت بلد متقدم وبلد متخلف كيشي. فهمتني؟ لو بروبليم دوك في الجزائر لا سوسيتي الجيريان لو سيستيم هذا دخل كاع لي زينيمون تاع لا سوسيتي الجيريان في الهف. غيان ريال
Quand tu vois يجيبوا لنا par exemple des émissions في la télé وكاع عيتي c'est des gens qui sont payés باش يجوا يهفوا و ça marche شغلهم عايشين عندهم دراهم يخلصوهم و ils viennent pour ne rien dire ان شاء الله مانيش انا يعني نقول je suis pas en train de dire pour ne rien dire ومن بعد هاد لا مونطاليتي مشات في لا سوسيتي ثاني الناس كاع دخلت تاع جو فو اتر بي باش نهف. انا شفت دي زامي دوك واحد قال لي في جهه واحد الدشره قال لك الناس كاع ترشحت للفوت ما كاش شكون يفوتي بقات غير داي صغار وشويه الشيوخه ستادير لو سيستيم هذا مام لاكت بوليتيك واش رجعوا هف ومن بعد رجعوا شغل تي اون تران شيرشي ان امبلوا الناس خلاص دخلت لها هنايا دوك لو فري شونجمون دوك لو تشالنج لا سوسيتي الجيريان دوك سي كيفاه نخرجوا طريقه التفكير هذه اللي ماشيه كاع في المجتمع تاع هف ايات بي بور تهف باش نخرجوا سي سا دخلنا كي جينا نديروا لا سي سا واش حبيت نقول لا ديفيكولتي دو شونجمون دوك وميم في لوبوزيسيون دوك دخلنا في هذا الاخر هي فينالمون بور باش يكون سكسيس لازم يكون الخدمه ماشي الهف. فهمتني واش حبيت نقول سي حميد؟ نعم فهمتك مي بيان سور وهذا مامون انت بوتاتك عشت هنا دوك احنا دخلنا خرجنا من الموفمون دو كونتيستاسيون دوك دخلنا كيما نقولوا جينا للمسقي لو شونجمون لي كونتيستاسيون اون بو نستعملوهم نديروا الشعبويه فيهم ونفرحوا جينا ليسبوار والحراقه ما مشي يروحوا والشعب والغاشي ولا ماس بوبولار مي دوك دخلنا لا رياليتي دو تيران اللي هي الشونجمون دو سوسيتي خاطر سي اون شونج با لما يكونوش ناس باغ اكزومبل واش راكو ديروا نتوما كان يكونوا بزاف شوف خويا انا جو بونس تاع ليميسيون تاعك على بوكو دو كاليتي شحال عندنا ما كاش الهف في هاد تاع ليميسيون تاعك كاين 20 اللي راهم يشوفوا tu vois ce que je veux dire وي فهمتك مي كان يكونوا بزاف هادو يكونوا بزاف لا سوسيتي وين بالعقل تتبدل طريقه تاع التفكير تاع الناس. اوكي خاطر لما تبدلش طريقه التفكير تاع الناس اون بو ريان فير. Tu as touché. Je vais te laisser quelques minutes pour finir ton analyse et je vais te dire ce que j'en pense. Vas-y. هذا واش حبيت نقول ستادير سي لما تكونش اون باراليل لي كونتيستاسيون دوك ولينا شغل كانه اون نوستالجي ولات لنا حصل ولات لنا لي كونتيستاسيون كوم اون نوستالجي كاع الناس الحانين الى اللي يشوفوا الحراك باللي هذوك لي ماس بوبولار اللي يخرجوا ولا انا وعندي هذيك لا نوستالجي تو الموند عنده هذيك لا نوستالجي تاع غير وهي نو فهمتني واش حبيت نقول ستادير دوكي وهي احنا هذا المالغام هذا اللي دخلنا في مخنا سيتادير الفو جو بو با ندير دوك انا توجور احنا كيما انا وانت وانا بيرسونيلمون وي جي في ان بو داكسيون درت دي مانيفيستاسيون مي توجور شويه خلاوني نبقى غير في لا ريفليكسيون. اوكي شغل نخمم برك ونهضر نخمم برك ونهضر. Je vais dire ce que j'en pense. Bon, l'état des lieux تاع l'Algérien ou l'Algérie ou une politique c'est business etc. انايا نشفى لا ديرنيير فوا اللي جيت البلاد سيتي لا فاي تاع الحراك. جيت en 2018 je pense 2018 كنت في البلاد ولا fin 2017 ولا 2018. Le constat تاعي à l'époque j'étais vraiment énervé parce que قلت هذا الشاب واش خاصو باش ينتفض. Mais vraiment je voyais la corruption partout, je voyais le désespoir, je voyais الخطفه كل واحدين كاع كيما قلت صحابي نعرفهم il y en a des sérieux il y en a des moins sérieux غير الخطفه في الخطفه. Et d'ailleurs
ميم ليليت هذه اللي انا نهضروا عليها، عرض لي واحد صاحبي ان يونيفرسيتير داير عشاء ما نذكرش اسمه، مي va se reconnaître s'il m'écoute ولا s'il nous entend. Il y avait, ما نكذبش عليك، il y avait une quinzaine de personnes, des Algériens, l'élite algérienne, c'était des professeurs d'université, etc. درنا العشاء. Quelle fut ma déception! J'étais tellement déçu des professeurs d'université, des docteurs, des architectes, des ingénieurs. يهضروا والله لا يهضروا على البطاطا على l'époque. يهضروا على البطاطا، قال غادي نمشي للمعسكر، عندي صاحبي عنده فيرما يعطيني بطاطا ما لقيتهاش هنايا، واحد يقول له هاودي فوت السمانه كاع وانا نجري في لا كوبيراتيف باش يديروا اسمي بور ان لوت تيران اكسيتيرا. كاش واحد هضر على انا بغيتهم يهضروا على دي ريشيرش تاعهم، واش راهم يقراو، واش راهم يكتبوا، كاين ليطا تاع لي زيتيديون، وكاملين كاع يشكوا على لي زيتيديون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه سيتي افون 2019. Donc, quand 2019, février 2019 صرات, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. C'est pas possible. C'est pas l'Algérie d'il y a un an. Parce que il y a un an, j'étais juste pour rendre visite à la famille. C'était un désastre. هذه الأولى. ثانيا الآن l'État qu'est-ce qu'il sait? À l'époque, c'était au niveau économique الخطفة. Maintenant, ce que tu me dis, c'est au niveau politique. ولات دراهم. راهم يجروا مور الناس يخلصوهم باش يديروا لا بوليتيك باش يولي ديبوتي باش pour faire du cirque, parce qu'en fin de compte, ils savent qui va être élu. يعرفوهم que tu te présentes ولا لا، عندهم les poulains تاعهم، عندهم اللي غادي يديروهم تما، يا aucun problème. هذا الانحباط ولا الانحطاط في المعنويه تاع الجزائريين اللي راهم they gave up. C'est un état temporaire. Je ne pense pas que ça va durer. Il y a toujours dans les révolutions, il y a des hauts et des bas. C'est comme une vague. Et il y a des انا يا déclics. حميد واش مخوفني، انا واش مخوفني كي نشوف يعني انا واش بيرسونيل واش مخوفني هاد لا مونطاليتي بوليتيك، انا نسميها شغل انت نجبدو انا هف وتخلص. حنا هنايا انا عايشين pour être payé you need t'achiver quelque chose. كاين لا بيرفورمانس، Ouais, كاين لا ouais. برودكتيفيتي، كاين هاد البلدان هادو كاين لا بيرفورمانس، كاين لا برودكتيفيتي، كاين بلوزيار بارامتر باش نخلصك. ومن بعد لو سيستيم لما انت هادوك اللي يهفوا لو سيستيم يديتيكتيهم سي دي بارازيت يتنحاو Ouais. اوتوماتيكمون يذوبوا في السيستم، خاطر سي ان سيستيم qui protège la compétence. Mais l'Algérie, c'est tout à fait le contraire. وهذه راهي تخرب في البلاد تاع هف وتخلص. وهاد لا مونطاليتي مشات كاع في لا سوسيتي، شغل هف برك وتخلص، شغل there is no achievement, no performance, no nothing. ما كان حتى والو، كاين برك اللي يهف بلوس يخلص. هاد انا جاب لي ربي قلب الموضوع، لازم هنا لازم يتبدل. نبداوها من هذه الاولانيه بارمي لي بلوزيار شوز، ومن بعد باش نقدروا نروحوا ستادير. ومن بعد واش راهو يصرى دوكا دخلوا في لا رياليتي. حنا اوتون كو بابل دخلنا في لا رياليتي تاع لا ديفيكولتي دو شونجمون. ربما حنا كاينه هذه نقطه ما نتفاهمش معها اخويا عبد الحكيم. سي فغي سكو تو دي، سي فغي موجوده، هذه الظاهره موجوده. مي انت تعرف ثاني دو بوين دو في بسيكولوجيك، دو بوين دو في بسيكولوجيك ولا même du point de vue matériel, il est plus facile de détruire que de construire. Les بيان gens qui سور font dans le négatif, les gens qui font dans le négatif, ils font beaucoup plus de bruit. Ils font beaucoup plus de bruit, même s'ils ne sont pas nombreux. وهذه خدمتهم. C'est comme ça qu'ils font. Donc avec les parasites là que tu as عليهم, d'autant plus qu'on parle d'un système qui dépense des sommes faramineuses pour créer avec les parasites dans la société. Mais une fois que Kimangolo, une fois que le déclic arrive, une fois qu'on arrive à une situation de changement, هذوك الناس ما يدوموش، مانيش خايف منهم، مانيش خايف منهم باسكو انا ما ندخلش في التفكير كيما تاع لي زوريونتاليست اللي يقول لك باللي
les Algériens كاملين خامجين ولا كاملين c'est des feignants ولا ils sont tous corrompus. C'est quelques personnes هنا والهي تزربحهم في وسط la société ويبانوا كيما هكا. Maintenant, il y a un commentaire que tu as fait par rapport à Facebook par exemple. Tu as قلت لي باللي c'est vrai, أنا tout le travail que je fais, je travaille sur la qualité, j'arrive à 1000, 2000, 3000. Je pense le plus haut que j'étais arrivé, c'était 75 000 personnes. C'est très important d'avoir des gens, mais ce n'est pas le but essentiel. Mais aussi, il y a une information par rapport à ça. Le mois dernier, il y a un mois ou là deux, il y avait une dame à Facebook, c'était executive manager. She was a whistleblower, c'est-à-dire un corbeau. جابت الخبار على فيسبوك. Comment est-ce que Facebook fonctionne? واش قالت لهم؟ مشات elle a fait un témoignage au niveau du Congrès. Elle a fait un témoignage, je ne sais pas إلا سمعوا به في الجزائر, mais un témoignage grave et gravissime. واش قالت؟ قالت Facebook عنده un algorithme, surtout dans les pays en développement. Les chiffres américains, ils ne peuvent pas le faire aux États-Unis, mais ils le font à l'étranger. Facebook a un algorithme qui reconnaît les insultes, les attaques, les diffamations, les langages sensationnels et agressifs. Quand il reconnaît ça, il amplifie la distribution. هذه ماشي من عندي، هذه سمعتها témoignage تاع une femme ingénieure تخدم في فيسبوك. Ils ont un algorithme. Donc هذا الناس اللي تهضر عليهم عندهم الشعبويه وعندهم la popularité, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne servent pas le hirak. C'est parce ils utilisent ce type de langage. Je ne sais pas s'ils le savent, mais il y a un algorithme sur Facebook qui amplifie la distribution de ces messages négatifs. Je te renvoie, et d'ailleurs je vais poster le témoignage تاعها. Elle a fait un témoignage au niveau du Congrès. même الفيسبوك حنا والله بولوي تاني. هذه رومارك تاعي entre parenthèses. كيفاش؟ même le Facebook, le North Africa en général, on l'a pollué, مش عارف هذا السينيال. Les autres countries ما عندهمش هذا السينيال والتمسخير هذا. السينيال des fois tu sais انا ما نكذبش عليك، مثلا جماعه هنايا بغاو يديروا وقفه على ضد فيسبوك. انا ما قبلتهاش، قلت لهم je n'ai jamais été signalé, c'est pas le problème de signalisation. Maintenant il y a des conditions sur Facebook qui disent qu'il faut pas parasiter les autres. Il faut pas être un parasite. Maintenant, si tu veux partager, quand je partage 5 fois et je m'arrête. 5 minutes après, je partage 5 pages. 5 minutes après, je partage. C'est-à-dire, pour partager une vingtaine ou une trentaine de pages, ou le groupe, ça me prend à peu près 3 heures là, espacées. Mais ça, sans arrêt. À un moment donné, ça, tu satures parce qu'il y a un quota. On va dire qu'ils m'ont signalé. Non, c'est toi qui as abusé parce que tu deviens le système de Facebook qui te reconnaît comme un spam. Et c'est pour ça que le spam est interdit. Donc, la signalisation, est-ce que ça existe? C'est possible, mais l'usage du langage agressif pour amplifier la distribution de messages, ça existe. سمعتها بودنية من عند une ingénieure de Facebook qui a fait un témoignage public au niveau du Congrès. Et je vais partager le témoignage تاعها. قريت عليها. Ça c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose de réel. Maintenant vas-y. دوك هي الفكره، استاذ نولوا الموضوع هذا هو واش حبيت نقول. دخلنا في لا ديفيكولتي، خرجنا من ليموسيون تاع الحراك اللي بون وداك وهذيك
la révolution de sourire aussi l'émotionnel هذاك. دوك خرجنا وني دخلنا فريمون في لا ديفيكولتي دي شونجمون. كيف كيفو فيها باغ اكزومبل نتوما واش راكو ديروا سي يكونوا بزاف الحوايج كوم فو هكذا فريده وانت ويكونوا بزاف دي جون هكذا يورغانيزيو هذا لو بوبل هذا كل واحد ا سا فاسون peut-être on aura une chance باش الناس تامن باللي اي دخلت في لا ديفيكولتي دو شونجمون لازم اي بدات تخدم فريمون. On travaille dessus, ça c'est un... تخرج من هذيك لا مونتاليتي تاع الهف ندخلوا في لا مونتاليتي تاع لا بيرفورمانس. وي احنا دوك بقينا برك في هدايا وهذا احنا كاع رانا مرض بها الله يسترنا. شغل سي اون مالادي كاع دارها سيستيم سي اون لوجيك يمشيو بها الناس. واحد قال لي كان يمدوا لي كنا نفوطي شغل سي بيزار شغل سي ouais c'est encore une fois moi j'ai pas envie de croire que tous les Algériens sont comme ça. لا ماشي شوف ثاني le meilleur exemple, je vais te donner le meilleur exemple, c'est une preuve irréfutable et je vais te la montrer la preuve irréfutable باش نقول لك باللي الجزائريين مازال فيهم الخير. بيان سور سي سور راك تشوف هاد الناس هذو التالي فيهم شوف التالي في هذو لو كان il fait une déclaration publique et il signe un papier comme quoi le حراك هذا كاع فستي يخرج la minute qui suivra il sortira de prison ويعطوه دراهم ويعطوه هذاك لابارتمون اللي راك تهضر عليه. نو النظام هذا مخرب قتل لا كومبيتونس. انا ماناش نهضر على النظام. انا النظام هذا مخرب. شوف خويا عبد الحكيم انا النظام على ليميت جو مون فو. انا سكي امبورت بور موا الشعب هذو الشعب. شفت الناس كيما هذو التالي فيهم يعطوه ان ابارتمون ويعطوه دراهم لو كان يخرج بوبليكمون يقول الحراكي اي مور. مي هادو باسكو وطنيين تاع بصح ils sont prêts à se sacrifier pour ça. Et ils représentent beaucoup d'Algériens. À la limite, ils représentent la majorité d'Algériens. Maintenant, il y a كاين هذوك الفستي هذوك لا مينوريتي اللي يدخلوا يطلعوا في الموجه ويقولوا لك حنا حراكيست ويشروهم ومن بعد هذوك pour moi c'est une minorité. لو حراك هذا هي المشكله. هذا النظام او يخرب او يقتل. مي سي دو بون غير مي سي نورمال يخرب. رايحه الخراب رايحه خراب. هو يقول يجيب لنا هذوك العباد مانيش عارف دي زيليت سوا ديزون يبداو يكذبوا يبداو بارل بور نو ريان دير ومن بعد يجيبوهم ويهفوا بهم الناس وعندهم مشكل. Ils sont payés. Mais oui, ils ont les moyens de les payer, c'est tout à fait normal. Ils payent la destruction. وهنايا شغل ومن بعد نتايا لا رياليتي نتاعك تستورد القمح راك ما عندكش ايكونومي ما عندكش شي صح. لا رياليتي عطيني لي شيفر. لا رياليتي تاعك هذه هي نتايا 80% من لا برودكسيون تاع القمح تاعك تجيبها من الخارج وما تجيبليش انا هذوك. هذا هي لا رياليتي ها من الهضره. En tout cas, هذا الشوف خويا عبد الحكيم c'est un sujet qui est très très important. غادي نجيبوا عليه قصره وإلا si tu connais un spécialiste algérien ولا même un non algérien à la limite un francophone ولا arabophone اعطيني اسمه و je ferai tout mon possible باش نانفيتيه l'émission يهضرنا على هذا السوجي هذا parce que c'est un sujet. Si tu connais un sociologue peut-être je pense quelqu'un comme Addi El-Houari, je peux l'inviter, c'est un ami, je peux l'inviter un jour. ونجيبو قصرة على la sociologie. Il fait de bonnes analyses. Donc voilà, عطيتني une bonne الآخر السمانة الجاية الخميس الجاي. Peut-être on va changer pour vendredi. Je vais voir مع فريدة.
On va inviter l'Okht Yamina Maghraoui. C'est l'invité de la semaine prochaine. La semaine d'après, ça va être Hassan. C'est un économiste à Montréal. Et je vais contacter Addi El-Houari, c'est un ami. En ce moment, je pense qu'il est à Lyon, mais ce n'est pas grave. On va faire ça à travers Zoom ou à travers l'application TAI. S'il est aux États-Unis, je vais l'appeler. S'il est en France, Tani, je peux l'appeler. Donc, semaine à Maghraoui. La semaine d'après, ça va être Hassan. Et la troisième semaine, ça va être Addi. Voilà. Tu nous as aidé à élaborer le programme Tana. Donc, ça va être la troisième semaine, ça va être Addi. En attendant, il faut qu'il confirme. Les deux autres sont confirmés. Yamina Maghraoui et Hassan à Montréal, c'est confirmé. Addi, je lui lance l'invitation et je vais l'appeler personnellement. خويا عبد الحكيم, merci beaucoup. Final word. Si كنا نستوري ولا كولتور ديكوتي برك في لاسوسيسيون ناريف الناس تولي عندها لا كولتور ديكوتي جاب لي ربي لي شونجمون يسخا فاسيل. داك قولي راني صامته. نو هذه داخله في لا سوسيولوجي دي بوبل. هذاك تهضر عليه on utilise beaucoup هذاك ce qu'on appelle active listening. Active listening, c'est... Entre parenthèses, on n'attend pas notre tour de parler, mais on écoute. Quand quelqu'un parle, en général, on a une tendance, c'est méditerranéen, on a une tendance de quand quelqu'un parle, on attend notre tour de parler, mais on l'écoute. وهذه انت تخسر خاطر ما تفهم هذاك الاختلاف اللي كاين بيناتكم ما تستفادش منه خاطر انت مختلف عليه خاطر انت تشوي ديفيرون عليه ما تحبش تسمعو تستنى برك لو تور تاعك دو بارلي الوغ تو غات هذاك الاختلاف بالك اللي بو اللي مليح ليك تديه. وهنا حنا هاد لا كولتور هذه كان تمشي في لا سوسيتي كاعيتي نستفادوا بزاف منها كوم لي بي هادو انجلو ساكسو يقول لك روح كيما راك ما تبدل والو ومن بعد هو ينقي يدي واش يسحق ان شاء الله. بارك الله فيك خويا عبد الحكيم, ميرسي بوكو. ما راكش صامت, tu es le bienvenu. نستفادوا كاع. D'ailleurs, tu as relevé quelques points, tu m'as fait penser à certains détails, tu n'es pas le seul. الناس كامل اللي طلعوا كيما قلت انت. Moi je fais des lives de qualité, الناس يهضروا باحترام. حنا رانا هنا باش نخدموا البلاد. بارك الله فيك. يا تري بيانتو. الله في راحتك. Good night. يلا see you soon ان شاء الله. باي باي. Good night. اذا هذا اخونا عبد الحكيم كان معنا من لندن. لحقنا الوقت باش pour arrêter le live هذا. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut monter. Je vois que Farida, elle s'occupe de faire des commentaires et de répondre aux gens qui font des commentaires. Barakallahu fikum. Je lis les commentaires. Marzak Hakou, Farida, bonsoir Madame Yamina. Et d'ailleurs, je peux annoncer une chose, c'est que Farida elle a écrit un article qui est très très intéressant sur le contrat social. Le contrat social, un article, il est publié d'ailleurs sur le site internet de Rise, rise.org, l'article تاعها. Et le contrat social, c'est le contrat qui est fait de façon naturelle entre l'État et le peuple. Et elle a expliqué ça, en français, en anglais, بالعربية, بالألمانية, بالespagnol, qui m'a brito. C'est traduit en plusieurs langues. Et elle a aussi parlé d'un concept de la responsabilité de protéger. C'est un concept qui est très 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 important, mais qui est aussi très 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 grave. D'ailleurs, Maître Schwitter a mentionné le concept dans l'émission de Al-Magharibiyya al-Barah. Donc, je vous encourage à lire l'article Taha. Il explique beaucoup de choses. Il explique comment est-ce que les révolutions marchent, comment est-ce que
la communauté internationale voit le développement des mouvements sociaux, je vous encourage à lire l'article Taha. Je suis en train de lire les commentaires. Naima قالت, you are completely right for all the ideas you have expressed, but trust me that the majority of the Algerian people boycott election and most of them don't participate. As a result, the system couldn't prove its legitimacy. Absolument. Pas de commentaire. اللي ما فهمش يسقسي فريدة تفهم. عثمان حمو قال لك صح الفساد أصبح عام والحالات العادية أصبحت استثناء. فريدة قالت bonsoir عزي عرب. عزي عرب je l'ai pas vu. Ah عزي moi je t'ai pas vu mais salam alaikum Azul, bienvenue. Encore une fois merci et bravo pour la participation. On t'aura aussi dans une autre émission. Mais les gens اللي يجيبهم معايا les invités pour un débat pour un entretien. La deuxième série, on va être des débats. C'est-à-dire, la prochaine fois, نجيب معايا عزي خويا عزي عرب ما نجيبهش وحده نجيبه pour faire un débat avec peut-être certainement avec quelqu'un qui ne partage pas tout à fait les idées تاوعو. Je vais essayer de créer un débat, une plateforme وين عندنا un débat. خويا سليم مشري عمرك طويله فكرت فيك اليوم غادي نتصل بك دايور جو في تافوار كوم انفيتي في ليميسيون تاعي باسكو سليم مشري ثاني سي ان سانديكاليست تري اكتيف في وهران مع لا سناباب جامغي بيان لافوار كوم انفيتي دونك سليم خويا غادي نعيط لك و on va essayer de programmer une journée où نجي وتخدم معنا une séance pour couvrir les événements de la semaine. Ok. Rahalmin, salam alaikum, un fidèle, un grand fidèle des fidèles. Les idées nouvelles, même les anciennes idées qui m'a شكون قالت c'était Yamina ولا Aïd Saïd ولا j'ai oublié qui a fait Yamina قالت un commentaire قالت la communication. Les anciennes idées, elles peuvent être bonnes, mais il faut les communiquer différemment. Voilà, il faut apprendre à se parler, apprendre à communiquer les idées. Des fois, les bonnes idées, certaines idées, elles peuvent être des idées excellentes, mais Allah Ghalib, si tu ne les formules pas d'une manière correcte, الناس ما تفهمهمش. تغيير طريقة النظام ربما تأقلم سي ادابتي. النضال اللي درناه في الاول ربما الظروف ما تسمحش باش نديروه بنفس الطريقة، نغير نتأقلم للتغيير. هذا الشيء مهم جدا. ناصر جابي سوسيولوج. يمينة هذه يمينة مغراوي. écoute اختي يمينة مغراوي puisque tu le proposes donne-lui mon contact ولا اعطيني الكونتاكت تاعو ولا tu crées un contact بيناتنا et je vais parler avec lui ونجيبو ربما نجيبو هو والبروفيسور عدي comme ça ils seront deux. Ce sera un débat entre sociologues et les sociologues ça arrive où ils ne sont pas d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, tant mieux. نستفادوا من un débat contradictoire entre des personnes intelligentes. Ça sera avec plaisir. إذن أختي يمينة d'ailleurs on va s'appeler certainement lundi إن شاء الله غادي نعيط لك. No, you can go. No.
بارك الله فيكم. الآن جو فوا عزي عراب. عزي عراب مرحبا بك. Contrat social, c'est la relation entre le gouvernement et les gouvernés. Absolument, Khouya Mnowar. C'est un article qui est bien écrit par notre frangine Farida à New York. نمشيو sur le site internet تاعنا تاع رايز et il y a la traduction تاعو تقراوه بالعربيه بالانجلي بالفرنسي كيما تحبوا même en espagnol et en allemand. l'a publié هذه السemaine. Il y a des paragraphes qui sont très intéressants. Ça explique c'est quoi le contrat social entre le gouvernement ou l'État et le peuple. La Pointe, wa alaykoum salam. Othman Hamou, wa alaykoum salam. Rahi Farida, elle vous a même mis le lien. Le lien تاع تمشوا rise/social contract. C'est là où il y a l'akhar. اقراو l'article, vous allez comprendre et vous pouvez faire des commentaires. Mnowar Galek, je l'ai déjà lu, très bien. Je l'ai lu, je le relis toujours. Barakallahu fik. Le débat avec Karim Tabou, je pense que le seul moyen avec Karim Tabou, c'est de faire un débat en différé. Parce que quand j'annonce le débat en direct معاه, l'internet طيح له ما تخدملوش. Donc je vais le rappeler ou Radi, je vais essayer de faire quelque chose en différé, je vais l'enregistrer et je vais le poster. Je pense qu'à faire un direct معاه, même avec le Magharibiya, ils n'ont pas réussi à faire des directs tout le temps avec معاه. Et d'ailleurs, le Magharibiya, ils ne font pas des directs annoncés. Donc, même s'il y a un invité qui ne vient pas, ils peuvent le remplacer avec un autre. Les invités que je fais annoncer. Donc, si l'invité ne peut pas venir, on est نتباصاو كيما تباصينا نهار الخميس اللي فات. إذن بارك الله فيكم, شكرا. À très bientôt. On arrive à la fin de l'émission هذه. شكرا على المتابعة تاعكم. شكرا انكم وقفتوا معنا وهذا شرف لنا. On est là pour vous servir. ان شاء الله الحراك ça continue. احنا avec Rise, il y aura des nouveautés. On va annoncer des nouveautés bientôt. Et il ne faut pas se décourager. On est là pour relever le moral تاع الناس. On est là aussi pour maintenir هذيك la flamme هذيك تاع l'espoir, الامل مهم جدا. ماشي الحلم, كاين فرق بين الحلم والامل. احنا رانا نهضروا على الامل. اذا on va travailler ensemble de façon à ce que on arrive à réaliser le rêve تاعنا, mais pour le moment on entretient هذا l'espoir. بارك الله فيكم. شكرا. Tom, can you say bye? We're closing. يلا في الأمان قال لكم. راه يتكلمكم عربية. إذن هذا أخونا توم. Bye bye Tom. Thank you for your support. We are okay. Very much appreciated. Good luck at home. Okay.